देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। नवरात्रि के 9 दिनों में आज महानवमी है। आज के दिन नवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें माँ दुर्गा के 9 रूपों के रूप में सबसे पहले भोजन कराया जाता है। धार्मिक रूप से यह कहा जाता है कि देवी दुर्गा की पूजा मुख्य रूप से महान स्त्री शक्ति की पूजा है। कन्या पूजा हिंदू धर्म का एक पवित्र अनुष्ठान है जिसे नवरात्रि पर्व के 8वें या 9वें दिन किया जाता है। समारोह में मुख्य रूप से 9 लड़कियों की पूजा शामिल है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू दर्शन के अनुसार इन लड़कियों को सृजन के प्राकृतिक बल की अभिव्यक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9वें दिन शक्ति ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया था देवों के अनुरोध पर राक्षस कलसुरा का वध करने के लिए। धार्मिक रूप से यह कहा जाता है कि देवी दुर्गा की पूजा मुख्य रूप से महान स्त्री की पूजा है। एक कन्या में महान स्त्रैण की क्षमता अपने चरम पर होती है। एक निश्चित उम्र के लड़की के रूप में विकसित होने और यौवन प्राप्त करने से पहले एक महिला बच्चे को सबसे शुभ, सबसे जागृत और सबसे स्पष्ट दिमाग और स्पष्ट सौम्य व्यक्ति माना जाता है। इस प्रकार पराशक्ति का आह्वान करने के लिए मन, शरीर और आत्माओं की पवित्रता की आवश्यकता होती है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 कुमारी कन्याओं के पूजन के साथ ही नवरात्रि का पर्व पूर्ण माना जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्याओं का बलात्कार कर खुद को बचाने के लिए उसकी हत्या तक कर देते हैं और उन्हें नदी में फेंक देते हैं। ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि इस तरह की घटनाओं के बाद नेता, पुलिस या अन्य कुछ लोग अपराधी को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये किसी जगह या विशेष राज्य की बात नहीं है, लेकिन इसका जड़ भी हमारा समाज ही है। आप लोगों में सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई भी इस मामले में अपना विचार देना नहीं चाहता। कोई किसी संस्था या संगठन का अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी ज़रूरत होती है तो वह सबसे पीछे खड़े नजर आते हैं। नवमी कन्या पूजा के इस पावन अवसर पर आइए हम इस पर विचार करते हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार के विरोध के लिए खुद को मजबूत बनाएं। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341-230-5017 या 9547-356154। दुर्गा पूजा के दौरान उचित बोनस, जॉब सिक्योरिटी सहित अन्य मांगों को लेकर रघुनाथपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अस्थायी कर्मियों का हड़ताल 5वें दिन भी जारी रहा। नतीजा अस्पताल की हालत चरमरा सी गई है। मांगों को लेकर अस्थायी कर्मियों का कार्य ठप के 5वें दिन अस्पताल में साफ सफाई के अभाव में हर तरफ दुर्गंध सी फैल रही है। इसके साथ ही आपातकाल परिसेवा से जुड़े अस्थायी कर्मियों के कार्य ठप करने के कारण आपातकालीन सेवा देने में अस्पताल के अन्य कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अनिर्वाण हालदार ने बताया कि अस्पताल में पूरी तरह से अस्वस्थ कर परिवेश उत्पन्न हो गया है। कहा, इसी के मध्य डॉक्टर एवं नर्सों के सहयोग से किसी तरह से आपातकालीन सेवा दी जा रही है। हालांकि उन्होंने पूजा के दौरान इसी तरह के हालत बने रहने पर जरूरत पड़ी तो आवश्यक परिसेवा प्रदान करने में वे लोग अक्षम साबित होंगे की बात स्वीकार की। इस आलोक में उन्होंने कार्य ठप कर रहे अस्थायी कर्मियों को उन्होंने तुरंत कार्य पर लौटने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्हें प्रशासन को भी इस मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाने का अनुरोध किया है। अब सुनिए लोग और अधिकारी क्या कहते हैं। দেওয়া হয়েছে PF PSI বেতন বোনাস এবং আমাদের যা ড্রেস ছুটি এরকম নিয়ে 13 দফা দাবি আছে।
বলছি তো এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে নিয়ে সমস্ত ওয়ার্ডে তো অসুবিধায় পড়ে গেছে রোগীর পরিবার পরিজনেরা, কি বলবেন? আমরা এমার্জেন্সি ওয়ার্ড চালু রেখেছি, এসএনসিও চালু রেখেছি এবং যা কিছু যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাদের প্রত্যেকটা শিফটের ছেলে বসে আছে, যদি কোনো অসুবিধা হয় আমরা সেখানে হেল্প করছি। তো এমার্জেন্সিতে এমনিতে তো দেখলাম যে ফ্লোরের মানে প্রত্যেকটা ফ্লোরেতে কেউ নেই, তো সেই জায়গায় কি আপনারা এই আন্দোলন কি চালিয়ে যাবেন? ফ্লোর যদি ক্লিনিক যদি থাকেই আর যদি সব কিছু হয় তাহলে আন্দোলনটা কি করে হয়? আন্দোলন করতে গেলে তো কিছু একটা তো ব্যাঘাত হবেই। আপনি যদি একটা আন্দোলন করেন একটা তো ব্যাঘাত হবেই, সেই হিসাবে আমরা আন্দোলন করছি, কিছুটা তো একটা ব্যাঘাত হচ্ছে। আমরাও তো বুঝতে পারছি, আমরা তো এতদিন তক পর্যন্ত বলছি, কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আজ 1 বছর না, আজ আমাদের যখন থেকে গ্লোবালের আন্ডারে কাজ করতে ঢুকেছি তখন থেকে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আসছি, তাদের আমাদের কাছে বহু চিঠি সব কিছুই আছে, কিন্তু ওরা কিছু তো করছে না। আমরা আপ টু ডিএম পর্যন্ত চিঠি করেছি, আমরা লোকের নেতৃত্ব আর যা আছে সবাইকে চিঠি করেছি, সুপারকে তো বহুবার চিঠি করা হয়েছে, এসডিও ম্যাডামকে চিঠি করা হয়েছে, কিন্তু কোনো তো অ্যাকশন হয়নি, কোনো সুরাহা পাননি না। আজ বাধ্যই আমাদের করতে হচ্ছে। প্রতি বছর আমাদের যদি 2500 3000 টাকা করে বোনাস কাটিং হয়, আর যারা আজ 6 মাস আগে বা 1 বছর আগে কাজে ঢুকেছে তাদের যদি আপনার ফুল বোনাস হয় 8000 টাকা, আর আমাদের যদি 5000 করে 500 টাকা বোনাস ঢুকে, তো কী করে কাজ হবে? কি নাম আছে? আমার নাম তারাশঙ্কর শুভকার। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এসেছেন, শুনলাম এখানে আপনার একজনকে ভর্তি আছে, কীরকম পরিষেবা পাচ্ছেন? পরিষেবা বলতে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিস্ট হসপিটালে এখন পরিস্থিতি খুব খারাপ। এই 3 দিন ধরে আমি দেখছি এখানে স্ট্রাইক চলছে, ক্যাজুয়াল লেবারদের এটা স্ট্রাইক চলছে। তারপরে যারা পার্মানেন্ট নার্স আছেন, নার্সদের একদম বাজে ব্যবহার। আমার ওয়াইফকে আমি কালকে রাত্রিবেলা ভর্তি করেছিলাম, প্রেগনেন্ট আছেন উনি। আজকে 12:40-এর সময় ডেলিভারি হয়, মেয়ে বাচ্চা হয়। দিয়ে আমি যখন যাই দেখা করতে, দিয়ে আমি ওয়ার্ডে যখন ঢোকার সময় এমন একটা বাজে ল্যাঙ্গুয়েজে নার্সরা কথা বলে আমার সাথে। দিয়ে ওনাদেরকে বললাম যে ডাক্তার তো ভগবানের আরেক রূপ হয়, ঈশ্বরের আরেক রূপ হয়, তাহলে আপনাদের কাছে তো মানুষ আসে সেবা এবং পরিষেবা নেবার জন্য, আপনারা এইরকমভাবে কেন মানুষের সাথে ব্যবহারটা করছেন? দিয়ে উনি খুব বাজে ভাষায় আমার সাথে কিছুগুলা কথা বললেন। আমি ওনাকে কিছু বললাম না। আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার এবং এনএস মানে নার্সদের সুপার সবাইকে আমি লিখিতভাবে কমপ্লেন করলাম ওনাদের, যে ওনারা এইরকমভাবে পেশেন্ট পার্টির সাথে। আমি আগেও শুনেছিলাম আমাদের পার্টির ওয়ার্কার অনেক এখানে ভর্তি হয়, ওনারা এরকম ব্যবহার মানে দীর্ঘদিন ধরে করে যাচ্ছে, কিন্তু আজকে আমি নিজের স্বচোখে দেখলাম যে সত্যিকারেরই নার্সরা সত্যি খারাপ ব্যবহার করে। আজকে প্রমাণ করলাম আমি, ওই জন্য লিখিতভাবে সুপার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার এবং এনএস সুপারকে আমি লিখিতভাবে কমপ্লেন দিলাম, যাতে এই নার্সদের ওপর কড়া ব্যবস্থা নেয় এবং যাতে করে গরিব মানুষ সাধারণ মানুষের সাথে ভালোভাবে ব্যবহার করে। এই আমি পুরো লিখিতভাবে আমি ওনাদের কাছে জমা দিলাম। তো সেখানে সুপার কী বললেন? সুপার আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং এনএস সুপারও আমাকে আশ্বাস দিলেন যে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে দেখছি। এর আগে অনেকবার আমাদের কাছে এসেছে, ওনাদের কাছেও কমপ্লেন গেছে এই নার্সদের ব্যাপারে। বিশেষ করে একজন সিতুপর্ণা নার্স বলে জানা আছে, সিতুপর্ণা, ঠিক আছে, ওনার নাম সিতুপর্ণা। উনি কিন্তু বারবার এই রকম ব্যবহার করে থাকে। দিয়ে আমাকে নার্স সুপার বললেন যে দেখুন কালকে তো ছুটি পড়ে যাচ্ছে, সোমবার দিনে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আমি বললাম ম্যাডাম দেখুন, এখানে নার্স এবং আপনাদের ভরসা করেই কিন্তু মানুষরা আসে। আপনারা যদি এরকম মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে এইখানটা আসবে কেন? তাহলে তো বাড়িতেই মারা যাবে। নিয়ে আমাকে বলছে না এইসব ব্যাপার নেই, আমরা সোমবার দিনে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আমাকে আশ্বাস দিয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম সাদ্দাম হোসেন আনসারি, পুরুলিয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক। আমরা দেখছি যে প্রচুর দুর্গন্ধ এবং জঘন্যভাবে পড়ে আছে, এরকম হওয়ার কারণ কি? দেখুন, বিষয়টা সম্পর্কে খুব সবিস্তারে আমরা ডাক্তারবাবুরা বা দিদিমণিরা খুব বেশি কিছু জানি না। হয়তো অথরিটি এবং এখানকার যারা কন্টিজেন্সি স্টাফ রয়েছেন তাদের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে, হয়তো বকেয়া ওই বোনাস টোনাস নিয়ে, ঠিক আছে, যার জন্য ওনারা হয়তো খুব সম্ভবত স্ট্রাইকে চলে গেছেন। ওনারা বলতে ওই কন্টিজেন্সি স্টাফ যারা রয়েছেন কোম্পানির তরফ থেকে যারা কাজ করেন এখানে। আচ্ছা, কতদিন ধরে স্ট্রাইক করছেন ওনারা? আমাদের কাছে জ্ঞানত বিষয়টা 5 দিন হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো 5 দিন ধরে মোটামুটি ওনারা স্ট্রাইকে আছেন এবং বুঝতেই পারছেন যে ওনারা গ্রাসরুট লেভেল ওয়ার্কার, ওনাদের ওনাদের হাতে হসপিটালটা পরিচ্ছন্ন থাকে। এখন এটা
আস্থা করে মানে রীতিমতো আস্থা করে পরিণত হয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো কিছু ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস থাকে, যেমন কি ট্রলি বা ধরুন অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আসা, এই কাজগুলো তো ধরুন ওনারা করে থাকেন, যেগুলো ইমার্জেন্সি সার্ভিসের মধ্যেই পড়ে। তো ওনাদের অনুপস্থিতিতে সেই কাজগুলো অলমোস্ট বন্ধই হয়ে গেছে। সাফাই বাদ দিয়েও যে সমস্ত কাজে ওনাদের খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, যে কাজগুলো করেন বলে অনেক সময় হয়তো মৃত্যু পথযাত্রী অনেক রুগীরা ভালো পরিষেবা একটা পেয়ে থাকে, যেটা আমরা ডাক্তারবাবুরা লিখি বা দিদিমণিরা যেটা পরিষেবাটা দেওয়ার জন্য ওনাদের সাহায্য নেন, সেইগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ বলে অনেক মুমূর্ষু রুগী আছেন যারা বিছানায় ছটফট করছেন, কাতরাচ্ছেন, কোনো পরিষেবাই নেই, অক্সিজেন নেই। হাসপাতাল রান করা এক অর্থে দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে ন্যূনতম পরিষেবাটা দেওয়া যাচ্ছে না। দুর্গন্ধ তো আছেই, বা আনহাইজিনিক যে ব্যাপারটা, ধরুন মানে এগুলো থেকে তো সংক্রমণের সম্ভাবনা তো রইলই, সেগুলো তো ছেড়ে দিন। তারপরও যে প্রাথমিক কাজটার জন্য এই হাসপাতাল, সেটা হচ্ছে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া, সেই পরিষেবার ন্যূনতমটাও দেওয়া প্রায় যাচ্ছে না। আমি জানি না যে অথরিটির সাথে বা প্রশাসনিক তরফ থেকে কি সমস্যা তৈরি হয়েছে, বা আমরা ডাক্তারবাবুরা কেউই জানি না, দিদিমণিরা প্রায় এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তো আমাদের যেটুকু প্রয়োজন, আমাদের যেটুকু ওনাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা কাজে যোগদান করুন, কাজে ফিরে আসুন, বা প্রশাসনের কাছেও আমাদের কাছে মানে আমাদের হাত জোড় করে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ যে আপনারা দয়া করে ওনাদেরকে কাজে ফিরিয়ে দিন, কোনো একটা ব্যবস্থা নিন, কিছু সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসুন, যাতে হাসপাতালের ন্যূনতম পরিষেবাটাকে আবার পুনরায় সচল করা যায় অন্তত। এটা 24 अक्टूबर को दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूल पहला कदम, जो कि जगजीवन नगर में स्थित है, में शारदीय नवरात्र के दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर एक बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे बीच में रमा सिन्हा जी, डॉक्टर रंजन सिन्हा जी उपस्थित हुए और दिव्यांग बच्चों को अपना आशीर्वाद और प्यार भरपूर प्रदान किया। रमा सिन्हा जी ने बहुत ही विस्तार से सुकन्या योजना के बारे में अभिभावक जन को अवगत करवाया है। अष्टमी के दिन 10 दिव्यांग गरीब तथा अनाथ कन्या की, जो कि 10 वर्ष से कम उम्र की है, उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें भोजन कराया तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाकर पहला कदम के सचिव व समाज के संपन्न लोगों के सहयोग से खुलवाए गए खाता में राशि जमा की जाएगी और उन्हें भविष्य को सुरक्षित कर बहुमूल्य भेंट उपहार स्वरूप दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से कम उम्र की बेटियों की शिक्षा एवं शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। यह खाता खोलने के बाद बेटियों के 21 साल पूरा होने पर यह अकाउंट मैच्योर होता है तथा 21 साल या 18 साल के बाद उनकी शादी होने तक यह अकाउंट चलाया जा सकता है। पहला कदम स्कूल की सचिव अनीता अग्रवाल जी अपने स्कूल के दिव्यांग बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने हेतु हर संभव प्रयासरत हैं। अफरोज टीएमसी माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष बने। दुर्गा पूजा के दौरान शिल्पांचल में तृणमूल कांग्रेस के भीष्म पितामह माने जाने वाले राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने अपने मास्टर स्ट्रोक से विरोधियों को एक बार फिर चारों चाने चित कर दिया है। मलय घटक ने जैसे पूजा धमाका करते हुए तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष का दायित्व सैयद मोहम्मद अफरोज को दिया है, जिसके बाद से रेल पार में उर्दू के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के फिराक में बैठे मलय विरोधियों में खलबली मच गई है। कोरोना संकट में पूजा आयोजन में परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूजा कमेटियों को 50-50 हज़ार रुपये का अनुदान दिया है। पश्चिम बर्धमान में 900 से अधिक पूजा कमेटियों को अनुदान दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुरुलिया जिले के नितुरिया प्रखंड के नितुरिया दुबेश्वरी कोलियरी सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल और मूर्ति लुभावना और आकर्षक होने के बावजूद कोरोना से इसे काफ़ी हद तक फीका बना रखा है। लोग घूमने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम परिमाण में। एक तो कोरोना का डर, उस पर पुलिस की घेराबंदी, मन कुछ बंधा बंधा सा। आसनसोल में भी दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन कई इलाकों में पूजा हुई। फिजिकल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया। महाअष्टमी पूजा आसनसोल रामकृष्ण मिशन में देखिए। घोर रूपे महारावे नारायण
शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायण नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महावेद्ये श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायण नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिमाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे